Mga palangga, good morning. Ayan. Nandito ako sa Algorta. Celebrate kami ng birthday ni Laika. Kunting salo-salo sa mga tsuhin niya na libre lang. Sa iba kasi may trabaho eh. Sunod-sunod ang kumpleaños namin ngayon. Birthday, kumpleaños is birthday. Kasi pagdating ng December, maraming celebration. Kasama na doon ang mga birthday ng mga pamangkin ko, birthday na kapatid ko, sobrang dami mga kunyada ko. Kaya yan, nagkidar kami dito na mag-lunch, then diretso na rin ako sa work. Ngayon, i-video natin ang birthday celebrant at tanungin natin kung ano ang kanyang wish. Susunod din natin ang kanyang kapatid kasi magba-birthday din next week. Mga palangga, while waiting, antay-antayin lang natin ang ating birthday celebrant. Kay napaaga kasi ako dito eh. May nilakad din kasi ako. Tininan din ako sa tindahan ng relo para sa kwarto ng anak ko. Wala pa sila. Kaya wait muna tayo. Tagal ng ating kakidar mga palangga. Videohan ko na lang kung sa Christmas Sa gabi maganda to mga palangga kasi may ilaw yan eh. Medyo taligsik. Medyo naambon kaya ewan ko. Ang tagal. Ito yung famous na parke ng Algorta. Famous, no? Dito nagpaparke ang mga pamangkin ko. Ang tagal nila, naambun na lang. Ayan mga palangga, oh. Cute yan siya pag may ilaw. Si. 19. Si. Sobrang tinday mo, tapos ng labi natin. Doon pa ako sa parke nag-video habang nag-aantay sa inyo. Nandito na pala ang lalabo kausap. Kaya. Ano dito? Manang dito. Kaya mo na, ganyan lang ako. Kita talaga doon dapat sa... Pero nung punta. Kung sa box lang yan. Pwede mo kasi sa gitna dito? Oo, ito lang talaga siya. Ya, pero isang revés mo. Trabaho revés. Diretso siya. Diretso siya, parang balik. Sinya mo. Uno del día vamos a trabajar. Sí. Separo con tallarines. Sí. Tallarines de mezcla. ¿Tiene verdura? Tallarines. 3 minutos. No te voy a dar. Sí. Sin verdura. Tallarines que tiene. Sí. ¿Tiene verdura? Tiene verdura, pone sin verdura. Es como la arroz 3 de litro. Eso. Vale. Y ternera con salsa. Muy bien. Ajá, vale. ¿Todo? Sí. Rápido. Ajá. ¿Cuántos panes? Sí. ¿No? Sí. Tallarines. Ajá.
Burrito Tres Delicias. Ajá, sí. Y comida con chilito verde. Ajá. Ah, mío. Ensalada china, Sí. arroz con tres delicias y ternera con pollo de pollo. Ese. Yo con sopa de pollo, Italiano. Ajá. arroz frito con verduras Ajá. y pollo con arroz. Para Y bebé. tres panes. Pancitos, tres pancitos. Para bebé, agregó agua. Agua. Sí, costa de agua. Gracias. Muy bien. ¿Te gusta? Pensaba que era algo para ti, ¿no? Happy birthday to ¿Te you. gusta? Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday ¿Y la otra? to you. Happy birthday Es to dos. you. Happy birthday Se cae allí. to you. La chica. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Son mi hermano. Sí. Oh, no sabía. Solo estoy preguntando dónde está Demon Slayer. Ay, sí. Gracias. Y ahora de ate. Toma. ¿Gusta, eh? ¿Cómo que de arte? Esto regalo de ate. Gracias. Me encanta. Ito, di ba, gusto mo yung, ano na yan, biskuit? Gusto mo yung kasama mo doon sa ano mo? ¿Eh? Desayuno, ¿quieres? Claro. Y no lo había visto. Para dar. Gracias, amo. De nada, amor. Quiero mucho.
Angela Gamate la enana. Tengo miedo. Es anime, ¿no? I don't know. Es puro anime todo. Hindi ko alam regalo ni ate mo. ¿Qué pasa? A ver, voy a intentar adivinarlo. Es una estatua. No sé. Hindi sinabi ni ate mo eh. Ay, Dios mío, ayuda. Es una bicicleta grande. ¿Ah, sí? ¿Es igual? Ano dami ya? Con la misma pose. Gracias, Sati. ¡Qué mono! Mira, una baby. Tiene pequeña y grande. Ay. Es que son pequeñas y grandes. Oh, regalo di Mami Adet. Tabi mo muna yan. Sa akin. Es que no lo puedo coger. Ama, es por la mañana. ¿Qué hora es? Tengo miedo de que sea tarde. Es ropa, ¿no? No sé. Míralo. ¡Qué bonito! Ahí pone luego, ¿vale? Gracias. Ay, sí. Me estaba buscando una falda que pues, sea buena para otra ropa. Para hacer match. Gracias, mami. ¿Lo pongo para Artea? Sí. Claro que sí. Con bota. O la shoes. Lo voy a llevar a su carrito. Sí, muy bien. May ano kasi siya, may excursion sa field trip sa Lunes. Sa Sukarita, anak, no? Sí. Gracias. Good morning. Super aga ngayon. Morning. Esos gatos. Salamat, Det. Maraming salamat. Napasaya mo pamangkin mo. Qué mono. Aminga. ¿Qué? ¿Qué? Ha? ¿Qué? Nada. Ano sasabihin mo kay Mami Adet? Muchas gracias, mami. Te quiero. Aminga. Hello mga palangga, nandito ako sa school ng anak ko. Mamaya, susundo ako sa kanila magpinsan. Mamaya, diretso din ako sa Mercadona kasi inutusan ako ng amo ko bumili ng kanyang yung sliced bread para paggawa niya ng pinchos. Tapos, i-vlog ko din yung ano ko sa pamangkin ko kasi birthday niya today, si Angela. Happy birthday, Angela. Nung isang araw, si Angelica. Magkapatid yan. Ngayon naman, si Angela. Then sa December 8, December 6 ngayon eh. December 6, December 5. Bayan, wala na ako sa huli. Sa December 8 naman, yung kuya nila. Silang tatlo magkapatid. Lahat sila December. Kaya sabi ko, iba-vlog ko yung kanyang birthday present. Tapos yung pagdalaw ko sa kanya sa school para mabati siya ng personal sa kanyang birthday. Tapos, i-continue ko na lang sa pagbili namin tomorrow kasi papasyal kami doon sa Chino sa may Birango. Kasi bibili kami ng mga compliments para sa celebration, sa incoming celebration ng birthday ko din. At gusto ko meron kami mga compliments na pang Navidad, pang Christmas.
sa aming mga ulo. Kaya kasamahan ko siya mamili. Dan ituloy-tuloy ko na lang yung vlog ko doon. Kaya paputol-putol ang vlog natin. Hindi to the same day. Kaya katabayanan nyo na ang vlog ko mga palangga. Kaya sakto, ano, tawag ito. While waiting sa birthday celebrant. Matawir mo na kasi malilit na ako. Doon na kayo dumaan sa trabaho ko. Magpaparke pa ba yan? Ha? Alas 5 din kasi ang pasok ko eh. Hala, qué regalo tú. Qué suerte. Soriona ka mo. ¿Qué es eso? ¿Te han regalado? Sí. Uy. Le dice la amiga, perdón por no darte regalo. No pasa nada, no me importa lo material. Bueno. Por dentro, se quedó. Si wala naman dyan, manang. Está en el parque. Venga, vamos ahí. Kasi papasok na din ako. ¿Eh? Sí, porque tengo grupo. Tengo grupo hoy, 12 personas. Entonces estos regalos no los puedo agarrar, te lo juro. Tengo que agarrarlos. ¿Ah, sí? Me pesa. Feliz cumpleaños, ¿eh? ¿Qué es feliz cumple? ¿Vas a salir en el ¿Qué tal? ¿Cuántos? 10. Ahora va a superar la altura. Es que vino, sí. Ya vas a ganarlo. Ya. ¿Ah, sí? Ah, qué joven, ¿eh? Guapa. Ya, parang kainaran mo lang. Bata pa. Kayong apat pala ano ngayon, magdi-date? Ha? Muy bien. Oo, naman bata pa eh. Mga bata po mo, titik siguro. Para dyan na siguro yung bumagay. Uy, andi na. Sa kotse ko. Está par kaway. Takto nga sinabi ni Angela na mayroon sa regalo. Baka hinanda na yun doon sa school. First time kayong nagkasama. First time kayong nagkasama ang apat sa vlog ko. May vlog. Si. Pira. Mag-ginoo ngayon lang. Kasi minsan, si Owen lang, si Laika. Tapos, kalimitan kayo tatlo lang. Si Owen wala kasi may trabaho. Ngayon oh, kumpleto. Sa vlog ko. Kaya lang dinugtong ko sa birthday ni Angelica. Hindi ko mo nag-upload kasi birthday. Cuando fuimos a comer. Sí. Su cumple. Yo fui a comer al cine. Ayan, uy, ¿qué deseo? Ano wish mo? Sa birthday mo? No lo puedo decir porque si no, no se me cumple. Ah, ganun ba yun? Ganun pala yun? Huh? Si no, no se me cumple. Madre mía. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oye, espera. Deseo tener que Aita me compre una casa. Pero eso no se dice.